Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How is life today? You doing great? Okay, now we come to second chapter on our material for this semester called congratulating and complimenting others. So, ready for learning today? Okay, but before we talking too much about our material today, here I give you alternative to say I'm fine, thank you. Or you can say those words instead of I'm fine, thank you. You can see like so far so good. I've never been better, happy and content, much better than you are with me. Absolutely wonderful, way better than I deserve. Go first so we can compare. Wondering how you are, medium well, armed and ready. Atau dalam bahasa Indonesianya, kata-kata ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk mengganti atau alternatif jawaban kalau ditanya apa kabar, terus kita mau bilang I'm fine, thank you. Nah, ini kata-kata alternatif yang bisa kita gunakan. Or you can use those sentences instead of saying I'm fine, thank you. Okay? Okay, so let's get started. Second chapter, congratulating and complimenting other. The first one is talking about congratulating, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ucapan selamat atau expression that we can use to give the congratulation utterance when he or she success in doing something. Jadi congratulating ini kita ucapkan hanya ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik atau sukses untuk melakukan hal baik yang berhubungan untuk dirinya sendiri, something good for their life. So we can congratulating them. Okay, next one is expression of congratulation. As I told you, congratulation itu diucapkan atau ekspresi congratulation itu untuk mengucapkan ucapan selamat kepada seseorang yang sukses atau doing good in their life, atau they get their biggest achievement of their life, atau they achieve the goals or their life, something good in their life. Nah, jadi ada situasi-situasi tertentu atau berbagai macam situasi yang baik yang memungkinkan kita mengucapkan ucapan selamat kepada seseorang. Contohnya ketika dia ulang tahun atau someone birthday, ketika dia menikah atau someone's wedding, ketika hari Natal, ketika Idul Fitri, New Year's, Valentine Days, atau anniversary. Jadi itu contoh-contoh situasi yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan congratulate atau to congratulating other. You get the point?
Okay, next one is example of expression of congratulation. Jadi ini contoh-contoh how to express of congratulation to someone. Kita bisa ucapkan congratulations my friends, congratulations on your promotion, congratulations for your graduate, let me congratulate on your success, I congratulate on your achievement, congratulations on your success, congratulations on your achievement. Atau yang paling sederhana, you can say good job or nice work. That's very simple. Oke, nah ini adalah another expression of congratulation others. Jadi ini contoh ekspresi congratulation yang lain, mungkin yang lebih sedikit complicated, like it was really great to hear about blah blah blah, you are fantastic, or I like to congratulate you on your success. Ya, ada banyak, you can choose which one the expression that you deliver it to other people. Nah, but the emphasis when you congratulating other is you have to know the situation exactly. So kamu harus tahu situasinya. Jadi ekspresi yang diucapkan itu harus sesuai dengan situasi yang terjadi. Jadi kalau dia ulang tahun, ekspresinya happy birthday. Kalau dia menikah, ya ekspresinya happy wedding day. Jadi is the mean you have to know the situation exactly before you give some people congratulating, right? Something like that. Next one is responses. So if you're talking about expression, like I told you in the chapter 1, you have to know the responses it is. Jadi kalau kita bicara tentang ekspresi, harus kita tahu responnya. Nah, sama juga congratulating. Ketika kita diberikan ucapan selamat sama orang, sama teman, sama siapa saja, we have to give a credit to them like responses. Cuman bedanya karena dia ekspresi congratulating, jadi tidak ada receive or reviews, tidak ada diterima dan tidak ada ditolak. Dia responses in general, like thank you very much, thanks I needed it, it's very kind of you to say that, it's very kind of you to say so, thank you, I still need to learn more. It's nothing at all. Do you really think that? This example of responses when somebody give us a congratulation because we get biggest achievement in my life, in our life, something like that. Okay, here they are. Example in conversation. So, kita sudah belajar tentang ekspresi dan responses dari congratulation. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih ekspresi itu dan responnya kalau dimasukkan dalam short conversation or daily conversation. Nah, actually you can see on your English book on page 23 and 24, but in this case I give another example to make you more understanding about expression, suggestion and offer when we put those expression in conversation. Ini adalah percakapan antara Andreas
dan George. Okay, I read for you. Hi George. Hi. It is nice to have you back. I heard you won the Scientist Olympic. Yes, that's right. Great. Congratulations. Thank you. You are welcome. You deserve it. Nah, ini adalah another example dari congratulations sama responnya when you put them in conversation. Very simple and very easy. Okay, we move to next step. To next subject is complimenting. Complimenting is an expression that we show or say to express, like give a prize. Atau secara sederhananya, complimenting itu adalah memberikan pujian atau kita memberikan kredit kepada orang dalam bentuk pujian karena dia sudah melakukan hal baik dalam hidupnya. So like a give a prize to some people. Okay. Next one, ini adalah formula atau rumus that make you easy understanding about how to express complimenting to other people. Kita lihat sebenarnya ini rumus ini adalah rumus yang dibuat secara sederhana untuk memudahkan kita mengolah kata ketika kita memberikan complimenting to other people. Contoh kayak kata what ditambah dengan nice atau kata what ditambah dengan a beautiful girls. Jadi itu what di sini bukan berarti apa, tapi dia seperti like a giving prize, kayak betapa atau sangat cantiknya dia. Atau kalau bahasa pasar kita, kalau kita di rahasia ini bisa kita sebut dengan cantik sekali, cantiknya Mi, seperti itu. Terus yang kedua adalah how ditambah dengan adjective ditambah dengan subject and plus be. Jadi how juga ini bukan berarti bagaimana, tapi dia pujian, I give you prize, like a credit, karena sesuatu yang baik yang kita lihat kepada seseorang. Jadi how beautiful girls. Jadi yang membuatnya berbeda antara noun phrase ditambah dengan adjective plus subject tambah be itu adalah penggunaan is di belakang kata adjective itu. Jadi how a beautiful girl, betapa cantiknya gadis itu. How beautiful girl is juga sama artinya, betapa cantiknya gadis itu. So you can choose the express complimenting for you, how you feeling about the expression. I mean the expression you can understand that. Terus yang ketiga lagi ada noun, nice ditambah noun. Jadi kata nice yang ditambah dengan kata benda, kayak nice hat, topi yang bagus gitu. Nice shoes, seperti itu. Berikutnya ada I really like atau I really love ditambah an item I mean. Jadi kayak I really like your shoes, I really like your hair, something like that gitu. Dan yang terakhir adalah what a great ditambah dengan noun. Jadi what a great story, what a great journey, like this. Jadi ini sebenarnya formula-formula ini yang dibuat itu untuk memudahkan kita mengurai kata-kata menjadi ekspresi complimenting.
something like that. Oke, berikutnya ini adalah expression of compliment. Nah, ini adalah ekspresi-ekspresi kalau kita memuji atau memberikan satu pujian kepada orang. Jadi contohnya adalah what a nice dress, you look great, you like very nice, beautiful, handsome, good, great, excellent, nice work. Kamu bisa lihat semua how to expression of complimenting other. See? Very easy. Okay, next step is the responses. Nah, sama dengan ekspresi-ekspresi sebelumnya, complimenting juga ada responnya. Cuman sama seperti ekspresi yang pertama, itu dia tidak ada respon di receive atau di reviews. Jadi dia respon general. Jadi ketika kita mendapat complimenting dari orang, itu kita harus merespon complimenting itu. Nah, responnya respon general kayak thank you, really, I will, thanks a lot, thank you, is nice of you to say so. Jadi ini how to respond after someone complimenting you about something good in you. Very easy again. Nah, next step again is dialogue on complimenting. Ini juga ada di buku paketnya, guys. Jadi kamu bisa lihat bukunya kembali itu halaman 32 atau page 32. But I give you another example, complimenting in dialogue, or this example is a conversation when we give complimenting about something good to others. Ini adalah percakapan antara Nabila and Sari, atau this is a conversation between Nabila and Sari. You can see that. Hi Sari, how are things? Fine, and you? I'm feeling great there today. How was your weekend at the beach? Terrific. We had a lovely time there. You should go there. Really? Hey, what a beautiful blouse you are wearing. It matches your skirt. Thanks. My mother gave it to me on my birthday. Wow, that's wonderful, Rosari. I almost forget you something. Oh, sure. What's up? Have you finished typing the annual report we made last week? Yes, mean it. Yes, mean this? Yeah, I think this report is excellent. Thanks a lot, Sari. You did a great job now. I have to give it the director immediately. Okay, you better hurry. He may be waiting for it. Well, he probably is. Thanks again, Sari. Have a nice day. Nah, ini juga ada beberapa complimenting di dalamnya. Pertama ada complimenting tentang bajunya. Yang kedua complimenting tentang laporan yang dia buat. Jadi complimenting itu dalam satu conversation bisa kita ucapkan lebih dari satu kali. Itu tergantung konteks percakapan yang kita lakukan. Kalau memang kita mengharuskan untuk memberikan dia complimenting atau pujian karena ada hal baik dari dirinya, ya kita melakukannya berkali-kali. Contoh kayak ini, dia sudah bagus, bajunya bagus, terus laporannya juga yang dia buat bagus. Jadi kita memberikan dia a lot of complimenting of something good for them. Jadi kalau umpamanya kita ketemu teman, kemudian kita lihat rambutnya bagus, terus dia make upnya rapi, cantik, nice, kayak ordinary seperti itu,
Tidak ada salahnya kalau kita memberikan dia complimenting, but in this case you have to trying to complimenting other in English, right? Okay, the last one but not least is tugas again. Tugas again dan tugas again. So same with our video, with our last video, kita akan ada tugas kembali. Nah, untuk di chapter 2 ini atau second chapter, itu tugasnya ada di halaman 30 sampai 32 untuk writing skillnya, dan halaman 35 sampai 36 itu untuk speaking skillnya. Wow, surprise, karena untuk kita sudah naik sedikit level. Kalau di tugas pertama itu you just written and you post your segment on your page, then you have to tag me and you give the hashtag. It means you collect your segment indirectly. So untuk di chapter 2 ini you collect your segment indirectly atau secara langsung. Jadi let me give you I give you more explanation about your task or your segment is, kalau halaman 30 dan sampai 32 itu you just written or you make congratulation card. Jadi kamu akan bikin kartu ucapan selamat. Itu ada contohnya di nomor 1 di halaman 30. Jadi kamu bikin sebanyak 6 nomor. You have 6 number for page 30 until 32. Sementara untuk page halaman 35 dan 36, 35 until 36. Nah, ini dia. Kamu akan membuat short conversation tentang complimenting terhadap situasi yang sudah ditetapkan di bukunya. Itu just short conversation. Nah, emphasize-nya adalah conversation 8 nomor yang kamu selesai itu kamu akan presentasikan di depan kelas, but not in reading. So you have to memorizing your work and then you have to first present in front of the class. But good newsnya adalah kamu hanya mempresentasikan 2 percakapan dari 8 percakapan yang kamu buat. Just short, I remind you, just make a short conversation. Jadi percakapan sederhana saja, tidak perlu yang lengkap. Jadi kamu mungkin bisa mulai lagi dari greetingnya, hi, nice to meet you, terus langsung berikan ekspresi complimentingnya, something like that. Okay. Don't force yourself too hard, just flow what is flow. Okay. Itu cara belajar bahasa Inggris, pelan-pelan saja, jangan memaksa dirinya, menekan dirinya terlalu kuat. Okay. You do your best, you try and do your best, and don't forget to finish your assignment. Okay, thanks for watching and see you to the next video. Okay. Ini adalah pertemuan pertama sekaligus pertemuan terakhir. I mean this is a first video as a last video. Jadi untuk chapter 2 ini kita hanya akan belajar 1 kali pertemuan saja. Jadi kamu, ibu guru buatkan video pembelajaran itu dalam 1 video karena ekspresinya ekspresi yang not too fast, not difficult, not too hard for you, tidak terlalu susah untuk kamu. Jadi I think you can understanding all the material. Nah, seperti bu guru bilang, pelajari materinya baik-baik. Kalau ada yang tetap tidak dimengerti, kamu bisa bertanya sama Miss di tatap muka, sistem muka.
Okay, class, have a nice day. I'm off. Bye.